I evo nas, drugi dan u Vegasu, danas je isto lep dan. Rešili smo malo da se provozamo motorima po danu, po gradu. Prvo mesto što ćemo da posetimo je ovaj znak, Las Vegas, Nevada. Pogledaj koliki red, da se svi slikaju ovde. Nego i ovde je neki aerodrom, pa malo smetava buka od aviona, ali dobro. Najpoznatiji znak u Vegasu, svi se slikaju. Las Vegas, Nevada. I sad ćemo malo proći glavnom ulicom u Vegasu da vam pokažem da vidite kako otprilike to izgleda. Februar mesec, 20 stepeni. Da ne veruješ. Znači, otprilike ovo je ulaz u Vegas, prolazi se ovaj znak Las Vegas, Nevada. Evo desno ovde za Harley Davidsona sve, motori i oprema. Pogledaj koliki hotel, sve kao zlatno. Šta napraviše ljudi, grad u sred pustinje, svetska atrakcija. Ali je lepo uređeno, pogledaj ovu travicu, pogledaj travicu, palme po sredini. Neverovatno. Videli ste noću kako to sve živo svetli, bukvalno ti ne treba ulično osvetljenje, zato mislim da i nemaju bandere. Sve od reklama osvetljava ceo grad. Kakvi hoteli. Pogledaj ovo, napraviše piramidu, znači Egipat, ono je iz Sfinga. Bukvalno kao da si u Egiptu. Hotel Luxor. Evo ga metro, više ovo žuto što ide, to im je metro, koji ide ovako iznad nivoa asfalta, iznad nivoa ulica. Sve ide gore, ima znači ove stubove i šine neke napravljene gore. Evo sad prolazimo pored ove Sfinge. Vidi ovaj kao obelisk iz Egipta. A iza se vidi piramida. Ovo je isto neki hotel, ne znam šta je ovo, kao imitacija nekog dvorca. Excalibur. Vidi ga ovaj zeleni MGM koliki je. Vidi ovo kao Disneyland ono sve. Sad prolazimo pored New Yorka. Čak su napravili i kip slobode, znači neverovatno. Pogledaj, kip slobode ima ladno u Vegasu. I ove zgrade izovio, to je sve hotel i sve liči na one imitacije zgrada iz New Yorka. Empire State Building i tako dalje. Sad bukvalno idemo onom glavnom ulicom sinoć gde smo šetali. Rekao sam, više ove prelazi, znači iz jednog hotela u drugi hotel možeš da pređeš, a da ne silaziš dole na ulicu. I ovde je uveče glavno dešavanje, znači ovde sve živo svetli, šljašti. Ovde ima i fast foodova, brze hrane, tržni centri. Izašao sam preko dana malo da vam pokažem, da se bolje vidi na kameri. Cosmopolitan, sinoć smo bili u tom, eno ga iza Bellagio i u tom smo bili. Kao što rekoh, interesantno, u svaki hotel dole u lobi možeš da uđeš, da proštaš malo, ne moraš da se kockaš, možeš da vidiš kako to sve izgleda, što je po meni sasvim okej. Vidite ovaj hotel, vidite koliko to soba ima. Se pomerim u stranu malo, da me ne juri ova hitna pomoć. Ovde je stalno neka jurnjeva, brate. Evo ga Bellagio, jedan od najpopularnijih. Ovde je ona čuvena fontana, koja noću radi u ritmu muzike, obično puštaju Botticelli ili tako neki operski pevači i onda je fontana radi onako u ritmu muzike. A vidiš ovaj, Caesar Palace, fascinantno, znaš koliki je kompleks, kao jedan mali grad je, neverovatno. Caesar Palace počinje odavde, sve ove zgrade su njegove tamo. Flamingo ovde, pogledaj. I što je najinteresantnije, oni još grade, brate, pogledaj, ovo su tek u izgradnji, 1, 2 u izgradnji. Nije im dosta hotela. Ima novih koji se tek prave. Dugačka bre ova ulica je. Palazzo. Treasure Island. Ovde je kao Venecija. To ćemo večeras da snimamo. Pogledaj, sve u fazonu Venecije. Pogledaj, čak ima i gondola, da ne veruješ. Gondolijeri. A šta napraviše? Eno ga, vidiš onaj zlatni od Donalda Trumpa. Pogledaj, Trump Tower. Mora da bude zlatni. Koliki je. Koliko je dugačka ova ulica, juče nismo šetali ovoliko daleko. Pa nema šanse ovo sve da šetam, sad sreće da smo tu motorima pa možda prođemo malo. Sad ćemo da snimamo američke pandure, da vidimo da li će da nam se javi. Panduri, Las Vegas Metropolitan Police.
Ovde je dozvoljeno u Americi snimati policiju na vršenju zadatka, samo da im se ne mešaš u to obavljanje njihove dužnosti, inače sa daljine, sa distance je dozvoljeno da ih snimaš. I oni sad, na primjer, mene ne bi imali pravo da zaustave, osim ako ja ne napravim neki prekršaj. Nebitno kakav je, da li sam se prestrojio bez migavca, nisam stao na stop ili bilo šta drugo, onda može da me zaustavi. Ali ako ne pravim prekršaj, nema pravo da me zaustavi. A onaj toranj, ono bi trebalo da podsjeća na toranj iz Sijetla. Evo ovde ima i kao neki otvoreni tržni centar. Cene po Las Vegasu, šta znam, turistički. Eto ljudi, videli ste iz prve ruke otprilike kako izgleda Las Vegas. I meni je ovo sve prvi put i meni je doživljaj što sam uopšte ovde i što se vozim po Las Vegasu. Izašli smo sa glavne džade, što se kaže. Primetio sam da su na motori prljavi. Ali znate mene, ja ne volim da vozim prljav motor. Sutra nastavljamo naše putovanje, tako da sad prvo idemo da operemo motore, da budu spremni za sutra. A večeras ćemo još malo da proštamo po gradu i da okušamo sreću. 10-20 dolara, pa šta da radim? Mogu da se kockam za onoliko para, sa koliko mogu da se oprostim. I evo nas, došli smo na car wash da operemo motore. Znate mene da ja ne volim da vozim prljav motor, nebitno da li je moj ili tuđi, ja ga vozim. A evo i Milo je tu došao da opere svoj motor. On čovek kaže nikad nije oprao sam svoj motor. E sad kad je na putu sa mnom, morat ćeš da probaš, Milo, je li tako? Šta se mora, nije to. E tako. I evo ispuškirali smo motore, Milo je briska svoj. Milo je, i kako je iskustvo kad prvi put opereš svoj motor? Nije loše, mogu ti reći da sam znao i ranije bi te zvao da dođeš u Ameriku. A, gledaj kako se sad sija, triple black. Ja naučio nešto novo, nešto lepo i sad su i motori lepši, od sad ću da praktikujem, da ga perem i ja stalno. Bravo. I uvek ću da mislim na tebe kada budem pravo. To. Ništa, motori su spremni za sutrašnji put, a mi ćemo još malo večeras da šetamo po gradu. I evo nas, malo smo se provozali motorima da dođemo do ovog starog dela Las Vegasa. Inače, grad je osnovan još davne 1905. A 1931. je postala ključna godina za Las Vegas, jer država Nevada legalizuje kockanje. 40. i 50. gradi se čuveni Las Vegas strip i počinju da niču velika kazina i hoteli. Grad postaje centar zabave, a od 60-ih pa nadalje postaje globalni simbol kocke, luksuza i noćnog života. A mi se sad nalazimo upravo u tom starom delu, dakle je sve krenulo. I evo nas, seli smo na motore ponovo, lagano već pada mrak. Vraćamo se ponovo prema novijem delu Las Vegasa. Ove svetleće reklame sada već dolaze do izražaja. A vidi ovo, wedding kapel. Ima ih koliko hoćeš, kapele za venčavanje. Pogledaj, na svakom ćošku. Znaš što je ono kad gledaš iz filmova, kad dođu da se venčaju, 3 puta dnevno se venča i razvede. Na svakom ćošku kapela za venčavanje. A ovo je ona za lagaonica što gledamo na Discovery, ja mislim, ili na Nacionalnoj geografiji. Zaboravi kako se zovu oni, vidi, onaj deda i onaj debeli ćelavi. Pound Shop, world famous. Nemam sad vremena da stanem tu, ali eto, i to je u Vegasu. Evo još ovih kapela za venčavanje. Evo je mlada! I otprilike od ovog tornja tamo počinje ovaj novi deo Las Vegasa, gde ono bukvalno sve šćašti. Sad, pošto smo malo već i ogladneli, išli bi negde na večeru i Milo je se setio da ovde ima neki kao privatni klub. On je član nekog kluba gore u Kanadi, pa to su, ne znam, ne poznajem baš najbolje te detalje, bratski klubovi sa ovim ovde, ti privatni klubovi, na koju foru to radi. Zvao je, najavio nas je i moći ćemo da dođemo tu na večeru. Sad ja ne znam da li ću tu moći da snimam, sad ćemo da vidimo. Da vidite malo kako izgleda taj privatni klub.
Residence only, members only. Pogledaj kapiju. Gosti i vozači moraju da pokažu ID i svakom posebno otvara kapiju. Jedan auto prođe, on zatvori kapiju. Uđo smo. Sad da vidimo gde ćemo da se parkiramo. Evo ovdje će se parkiramo. Ništa, se raskomotimo, pa idemo da vidimo kako izgleda ovaj klub i nešto ćemo da klopamo ovdje. I eto, to je ta kapija. Tu smo parkirali bajkove. That okay? Yes. My helmet there, safe, yes? I evo nas, ušli smo u ovaj privatni klub, Stirling Club. Idemo da vidimo nešto da večeramo. Sad ću vam otprilike pokazati kako to izgleda sve. Znači ovdje ne može baš svako da uđe. Main bar, cigar, lunch. Jedno od retkih mjesta gdje je dozvoljeno pušenje. Video soba za vino. Members only. Evo, sešćemo ovdje na visoko sjedenje. Sir, we'll be right with you. Would Thank you like to you. get started with bottled or house water here? It's the mineral water. Sparkly, yes. We got Pellegrino, okay? Pellegrino is fine, yes. Perfect, I'll bring that right over. Evo, otprilike ovako izgleda ovaj klub. Ovo je deo gde se obavlja večera. A kasnije ćemo preći vam ovaj deo gde se puše cigare, da vidite i to. I evo, stigla je klopica. Predjelo. Ovo je kao ono da se zanimaš predjelo cheeseburgera, 2 sa pomfritom i kečapom. I ovo ne znam šta je Mile naručio, neće mi kaže, neki crab cake. A od čega li je, šta li je unutra, nemam pojma, sad ćemo i to probamo. I evo, ušli smo malo da vidimo kako izgleda ovaj deo, kako se to zove, cigar room, gde se puše cigare. Vidiš ove masivne fotelje i ogroman televizor. Ovde ima i terasica kao, možda se izađe ko voli na vazduh. I veliki ventilator za usisavanje dima od cigara. Kao u onim američkim filmima što ste gledali, to je to. Evo ovdje ima katanac i ovdje su te cigare. Kupiš jedan tompus, zavališ se ovdje i pričaš teške priče. Samo cigar, znači ne može moje cigare, mora ovdje da se kupe cigare. A možeš i da neseš svoju, ali cigar. Ali mora bude tompusa. A, kakva sala. Ovdje mogu da se prate neki sportska dešavanja, kad imaš, dođeš sa drugarima, sedeš ovdje, gledaš neku košarku, sportski prenos, nešto. Lepo, nema šta. I evo nas, ponovo smo izašli malo da prošetamo posle večere. Pogledaj, ima pokretna traka da se uđe u kazino. Idemo u ovaj što liči na Veneciju. Ko bude mogao da vam snimim, da vidite kako izgleda. Preko dana gondolijeri voze u gondolama. Vidi ovdje dan je. Ljudi, vidite ovo, ušli smo u Veneciju. Ovdje je dan. Ja ne mogu da verujem ovo. Ovo još nisam vidio i doživio. Pogledaj, iz mraka sa ulice ušli ovdje, pogledaj ovdje. Nebo, plavo, vedro, dan. I kao da šetaš po ulicama Venecije. One pločice ko u Veneciji, mostovi, Grand Kanal. Ovo još nisam vidio nigdje. Evo gondola i gondolijer. Gondolijerka. Buongiorno. Buongiorno, grande saluti a tutti. Benvenuti in Venezia. Ljudi, ovaj Las Vegas je čudo, brate, pogledaj, znači napolju je mrkli mrak, gledaj, ja šetam, kao da šetamo po danu u Veneciji, evo su gondolijeri, gledaj, šta napraviše, je. Buongiorno, ovaj ne razume italijanski. Au. Znači ovdje po Veneciji ima butika, prodavnica raznih sportske opreme. I još jedan, znači ovo prvi put vidim, znači nisam znao da i ovo ima u Vegasu, da su napravili Veneciju, ali bukvalno liči, evo. Čak i nebo da su napravili da bude dan. Haos. A evo, ovdje malo romantike, polako sunce zalazi u Veneciji.
Ovde se večera, ali da su napravili kanale. Shopping Mall Grand Kanal. Gle, bacaju pare dole u vodu. Eto, kome je Venecija daleko, možda dođe do Vegasa. Evo ga, ovaj i peva. Buongiorno! Ali mene fascinira ovo nebo, da naprave da bude dan. I evo nas šetamo kroz Casino Venecija. Kao što vidite, ovde je dan. Sad sam igrao rulet. Na Instagramu sam objavio da ljudi glasaju da koju boju da bacim pare. Većina je glasala za crveno i ja sam bacio rulet sve na crveno. I možete misliti, dobio sam. E sad, nisam uspeo da snimam sve to sa kamerom, nisu mi dozvolili snimanje unutra za stolom, ali sve to možete vidjeti na mom Instagram profilu, tamo će to sve biti okačeno. Drugar je snimao telefonom, tako da koga interesuje kako izgleda kockanje u Veneciji, odnosno Las Vegasu, trk na moj Instagram. Trenutno ovoliko mogu da priuštim sebi, ne mogu više. Idemo na rulet. Can I play? I want to put 20 on red. 25 is the minimum. 25. Minimum. Okay, I will give you 5 more. This is my chip. Evo ga čip na $25. Stavljamo sve na crveno kako ste vi glasali. Number one. We won. Okay, thank you. 50 već. Evo ljudi, zaradio sam $25. Dupla zarada, 100%. Eto ljudi, videli ste, easy money. Ali ovo ne pokušavajte vi kod kuće, ja sam profesionalac, ja sam druga stvar. Thank you. Ljudi, easy money, easy money. Eto ljudi, bili smo u Casinu Venecija. Hvala svima koji ste glasali za crveno i pomogli mi da osvojim dobitak. Kad se vratimo, idemo svi zajedno na jednu zajedničku vožnju i da pijemo kafu.